बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 56 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 57 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और इस एपिसोड में पहले तो बाल्दविन और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुलाकात हुई, जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बाल्दविन की अमन की पेशकश को रद्द कर दिया। और उसके बाद इस एपिसोड में सलाहुद्दीन अय्यूबी काजी फाजल को बेगुनाह साबित करते हुए नजर आए, और जिसकी वजह से एपिसोड के इख्तिताम में इज्जतदीन मसूद और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी आमने सामने हो गए। लेकिन बेलियन जो है वो काजी फाजल की बेगुनाही का सबूत लेकर आ गया और उसने ये मुतालबा किया कि इसके बदले में मैं ये चाहता हूँ कि आप बादशाह बाल्दविन की अमन की पेशकश को कबूल कर लें। और अब देखना ये होगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या फैसला करते हैं। तो बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन के बनाए हुए मिंबर को साफ करते हुए और उसे दोबारा ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ साथ सुल्तान नूरुद्दीन का डायलॉग भी यहाँ पर सुनाई दे रहा है, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को बात याद आ रही होगी, जिसमें सुल्तान नूरुद्दीन ये बात बोल रहे थे कि उम्मते मुसलमा की क़यादत करना एक आग वाली कमीज पहनने के बराबर है या उस जैसा ही है। Eğer layık olamazsan seninle beraber çekip alırlar üzerinden. Siz gönlünüzü ferah tutun sultan. यहाँ पर भी सुल्तान नूरुद्दीन की बात ही सुनाई दे रही है, जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप इस मुकाम के लायक ना बन सके तो ये लोग आपकी चमड़ी समेत इस कमीज को आपके बदन से उतार लेंगे। और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि आप फिक्र मत करें मेरे सुल्तान, या आप इस बात से परेशान ना हो। तो देखते हैं कि मजीद क्या बात वो बोलेंगे। Sultan rüzgarın tersine yürüyor ve korkarım ki bu araf hali sürerse. इस सीन में हम काजी फाजल को देख सकते हैं और उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जो ये बात बोल रहे हैं कि हमारे सुल्तान जो है वो हवा के खिलाफ चल रहे हैं और मुझे इस बात का खदशा है कि अगर इसी तरह की ये बेयकीनी जारी रही तो देखते हैं कि काजी फाजल इससे आगे क्या बात बोलेंगे। और ये तमाम चीजें वो लिखते हुए भी नजर आ रहे हैं। Eyyubi devletini çok zor günler bekliyor. Selahaddin'imin hali beni çok endişelendirir. काजी फाजल ये बोल रहे हैं कि मुझे खदशा है कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो अय्यूबी सल्तनत के लिए मुश्किल दिन इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद हम सलाहुद्दीन अय्यूबी की वालदा यानी कि फातिमा खातून का डायलॉग सुन सकते हैं, जो कि ये बात बोल रही हैं कि मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी की हालत जो है वो काफ़ी परेशान कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाली किस्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोशी से सिर्फ मेंबर पर ही काम कर रहे हों और बाकी जो तमाम लोग हैं उनसे ताल्लुक ख़त्म कर चुके हों। Doğum sancısı bol sonu selamet olacak inşallah. Öyle garip bir zamandan geçiyoruz ki. फातिमा खातून की बात का जवाब देते हुए शमसे खातून ये बात बोल रही हैं कि ये जो है वो सिर्फ लेबर पेन है या आर्जी तकलीफ है और ये मुस्तकबिल में या आगे चलकर अमन और सलामती ही लेकर आएगी इंशाअल्लाह। और उसके बाद काजी फाजल का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो ये बात बोल रहे हैं कि हम ऐसे अजीब वक्त से गुजर रहे हैं या इस अजीब दौर से गुजर रहे हैं। Başımızda sultan var, taht boş. Komutanların beylerin şevki kırılmış vaziyette. यहाँ पर भी हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिंबर पर काम करते हुए ही देख सकते हैं। और काजी फाजल अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि हम
ایسے عجیب وقت سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے سر پر یا ہمارا سربراہ ایک سلطان ہے لیکن تخت خالی ہے۔ اور اس کے بعد بورو بے یہ بات بول رہے ہیں کہ کمانڈر اور سرداران جو ہیں وہ اپنی امید کھونے والے ہیں یا اس طرح کی حالت میں ہے کہ وہ آپ امید کھو دیں گے۔ Karşılarında seni görmek isterler. Ama yoksun. Kudüs'ten vaz mı geçeceğiz? بورو بے یہاں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ سرداران اور کمانڈر جو ہے وہ اپنے سامنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ ان کے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن اس بات پر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اور اس کے بعد گوگ بورو کا ڈائیلاگ سنائی دے رہا ہے جو یہ بات بول رہے ہیں کہ کیا ہم قدس سے ہار مان جائیں گے یا قدس سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ مزید کیا چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ Vazgeçtiğimiz bir şey yok. Kimse bizi bu yoldan çeviremez. Peki sultanımız? گوگ بورو کی بات کا جواب دیتے ہوئے قاضی فاضل یہ بات بول رہے ہیں کہ ہم نہ ہی پیچھے ہٹ رہے ہیں اور نہ ہی ہار مان رہے ہیں، یعنی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی اور ہمیں کوئی بھی اس راستے سے یا اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا یا کوئی بھی ہمیں روک نہیں سکتا۔ لیکن کارا کش یہاں پر قاضی فاضل سے سوال کرتے ہیں تو سلطان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جس پر قاضی فاضل خاموش نظر آ رہے ہیں۔ Bugün değilse yarın, yarın değilse diğer gün. یہاں پر ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کا ڈائیلاگ سن سکتے ہیں جو کہ اس ممبر کو دیکھ کر یہ بات بول رہے ہیں جو مسجد اقصی کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل، اور اگر کل نہیں تو پھر کسی اور دن یا آگے چل کر مستقبل میں کسی اور دن۔ تو دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی یہاں پر کیا بات بولیں گے۔ Muhakkak ama muhakkak ait olduğun yere gideceksin. ٹریلر کے لاسٹ سین میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل، اور اگر کل نہیں تو آگے چل کر مستقبل میں کسی اور دن، لیکن یقینی طور پر اس ممبر کو اسی جگہ پر رکھا جائے گا جہاں سے یہ تعلق رکھتا ہے یا جس جگہ کے لیے اسے بنایا گیا ہے، یعنی کہ مسجد اقصی میں، اور قدس کی فتح کے بعد اس ممبر کو مسجد اقصی میں رکھا بھی گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والی قسط میں ہمیں مزید کیا چیزیں دکھائی جائیں گی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا، میرے اس چینل کو لازماً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ، نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔